سینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں ARYQ TV پر ہمارا یہ پروگرام رمضان اور خواتین دیکھا جا رہا ہے، اور جتنی سماعتیں اس وقت مجھے سماعت کر رہی ہیں ان تمام کی خدمت میں سیدہ زینب کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے آپ کو، اور دعا سے اس لیے آغاز کرتے ہیں جناب کہ ایک دوسرے کو دعائیں دینی چاہیے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روز ہم ایک نئے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس حوالے سے گفتگو جاری اور ساری رہتی ہے۔ تو یہ جو موضوعات کا انتخاب ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، کچھ اپنے لیے جو ہے آخرت کی نجات کا ذریعہ ہماری یہ باتیں بن سکیں، کچھ آپ کے لیے کچھ ایسی بات، ایسا میسج کنوے کر دیں کہ ہمارے آپ کے عمل کرنے سے ہو سکتا ہے کہ ہماری نجات ہو سکے۔ تو یہ بس ایک ایفرٹ ہے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں، بہت سارا مال و اسباب جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت ایسی چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ شاید وہ حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ لیکن یہ جو مال کی محبت اگر ہمارے دل میں ودیت کر جائے تو یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں مال کی محبت کی شدید مذمت کی ہے، اور یہ مذمت اس لیے بھی کی ہے کیونکہ جب ہم مال کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے، اور دنیاوی عیش و عشرت میں گم ہو جاتے ہیں، جو یقیناً ہمیں دنیاوی عیش و عشرت کہیں اور کسی اور راستے پر لے جاتی ہے، اور پھر وہ ایک ہرس اور حوث کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بہت ساری چیزوں میں بگاڑ کا سبب بنتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا کچھ مفہوم اس طرح سے ہے کہ اگر مومن کے پاس یعنی کسی شخص کے پاس 2 کھیتیاں ہیں سونے سے بھری ہوئی تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، یعنی مال کی محبت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے انسان کے دل میں کہ وہ اس کا دل، اس کا ذہن، اس کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا، تھوڑی سی چیز پر وہ اکتفا نہیں کر سکتا، وہ صبر نہیں کرے گا، وہ استقامت نہیں کرے گا، اور وہ اس کی حوث بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی مذمت کی، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی مقامات پر اس کی مذمت کی گئی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو شہنشاہ دو جہاں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کس قدر سادہ زندگی گزاری اور اپنی آل کو بھی کتنی سادہ زندگی گزارنے کی تلقین کی، اور اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو بے شمار جو مثالیں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے مال کی مذمت، اور اس حوالے سے بہت سحر حاصل گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات موجود ہوا کرتی ہیں۔ گزشتہ کے پروگرام میں بھی شریک کے گفتگو تھی، اور آج بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان سے بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ بہت اچھا بولتی ہیں، شخصیت بھی بہت اچھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بولنے میں ایک اچھی تاثیر بھی رکھی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہیں زنیرہ عنبر صاحبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، میں ہمیشہ ان کے لیے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے پروگرام میں بھی تو ایک انکساری اور عاجزی ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صفا فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو رمضان اور خواتین میں۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب تیسری جو مہمان شخصیت ہیں ہمارے درمیان، بہت میٹھی آواز کی مالک ہیں، اور مٹھاس جب بھی انسان کے آواز میں، لب و لہجے میں آتی ہے جب اس کے اندر اللہ کی محبت موجود ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار دل ہوتا ہے، تو پھر یقیناً آواز میں بھی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میری مراد ہے عنبر اشرف سے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عنبر اشرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کو بھی رمضان اور خواتین میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور عنبر ہم چاہیں گے کہ ہم سے آغاز ہو، بسم اللہ کیجیے گا۔ اے خالق ارض و سما، اے خالق ارض و سما، اے مالک
सिवा ए खालिक अर्ज़ व समा ए मालिक हर दो सरा माबूद मौजूदात का कोई नहीं तेरे सिवा ए खालिक अर्ज़ व समा ए मालिक हर दो सरा। सुभान अल्लाह। बेशक ए मालिक हर दो सरा ए खालिक अर्ज़ व समा। बेशक बहुत प्यारा कलाम और आपका अंदाज़ भी बहुत अच्छा। ज़ुनैरा अंबर साहिबा, आप गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और जैसे कि मौजू आप जान ही चुकी हैं, माल की जो मज़म्मत है अज़्रुए कुरान, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूँ तो अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतें हैं और उनमें से एक नेमत माल भी है। माल अगर हलाल तरीक़े से कमाया जाए और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ख़र्च किया जाए तो इसमें खैर ही खैर है, नेमत है आखिरत में भी और दुनिया में भी। लेकिन अगर माल की हिर्स और माल की मोहब्बत इंसान पर इस तरह गालिब आ जाए कि वो अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश्त डाल बैठे, तो यही माल उसके लिए अजाब और वबाल बन जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जब नेमतों का तस्करा फरमाया तो ये भी फरमाया कि इन्नमल अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन, कि जो तुम्हारे अम्वाल हैं और तुम्हारी औलाद है ये बहुत बड़ी आजमाइश है। तो हुब्बे माल यानी माल की मोहब्बत का दिल में उतर जाना ये शरअन जायज़ नहीं है, लेकिन माल कमाना, माल को जमा करना जायज़ तरीके से और इस नीयत से कि राह खुदा में खर्च किया जाए। कहीं वो हाल ना हो कि जिसकी मज़म्मत में कुरान पाक में सूरह तकासुर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, कि तुम्हें माल की कसरत की ख्वाहिश ने और एक दूसरे पर फ़ख्र करने में आगे बढ़ने ने कब्रों तक पहुंचा दिया। तो बस माल की मोहब्बत ऐसे हो, मोहब्बत में इतना मुब्तला ना हो जाए कि हम अल्लाह से और अहकाम इलाही से दूर हो जाए। एक वक्फा हमारे और आपके दरमियान हाइल है। आप रहेगा हमारे साथ, हम रहेंगे आपके साथ। मिलते हैं इस मुख्तसर से वक्फे के बाद। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे जनाब सैयदा ज़ैनब कहते हैं। डॉक्टर ज़ुनैरा अंबर हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आलिमा सफ़ा फ़ातिमा तशरीफ़ रखती हैं। अंबर अशरफ तशरीफ़ रखती हैं। ज़ुनैरा साहिबा, जहाँ से गुफ्तगू को हमने मुनक़ता किया था वहीं से सिलसिला जी, मैं मुख्तसर ये बात कहना चाहूँगी कि दोबारा इस बात को समझ लिया जाए कि माल जमा करना बशर्त ये कि हलाल रिस्क हो और बशर्त ये कि उसको जायज़ कामों पे सर्व किया जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। यानी ये ज़्यादा बेहतर है कि आप भूखे रहें और तंगदस्ती में रहें, उससे बेहतर है कि आप कमाएं और ये सोचकर कमाएं कि मैं ख़ुद भी खुशहाल हूँ, अपने कुंबे घर वालों को भी मैं सपोर्ट करूँ और अल्लाह के वो बंदे जो मेरी ज़रूरत मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, कि मेरी ज़रूरत के मुंतज़िर हैं, मेरी ज़रूरत जो है उनसे वाबस्ता है, ये ख़याल हमें रखना है कि अगर अल्लाह हमें अता करे हम दूसरों की ज़रूरियात पूरी करें तो माल कमाना अच्छा है, लेकिन माल की हिर्स, माल की तमा, लालच नहीं होनी चाहिए। और कुरान पाक में अक्सर मकामात पर इसकी सख्ती के साथ तरदीद की गई और वलीद बिन मुगय्यरा जैसे मुशरिकीन की जहाँ और बुराइयां बताई गईं तो वहाँ ये भी बताया गया व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, कि वो लोग हैं जिनके दिलों में माल की मोहब्बत ज़्यादा है, क्योंकि मोहब्बत अगर माल से बढ़ जाए तो अल्लाह ताला से दूर करने का सबब बन जाती है। इस वजह से माल की मोहब्बत और हिर्स की मजम्मत की गई। बेशक बेशक। सफ़ा फ़ातिमा, अज़्रुए कुरान जैसे कि ज़ुनैरा अंबर साहिबा ने इरशाद फरमाया, आप ये बताइएगा कि अहदीस मुबारका में किन किन मकामात पर माल की मजम्मत की गई है और सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहि अजमईन अहले बैत अतहार की ज़िंदगियाँ जो सादगी की एक बेहतरीन मिसाल है, इस हवाले से कुछ रोशनी डालिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माल का लुग़वी माना है क़ल्बी मैलान, और दौलत को माल इसीलिए कहा जाता है कि आम तौर पर लोगों की इसकी तरफ रग़बत होती है और उनका दिल इसकी तरफ माइल होता है। जहाँ तक माल की मजम्मत के हवाले से आपने सवाल किया है कि इसकी क्या क्या पहलू बन सकते हैं, तो सबसे पहले ये जहन में रखा जाए कि माल की मोहब्बत की 4 किस्में हैं। एक है हुब्बे ईमानी,
यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को बजा लाने के लिए माल जमा करने की तमन्ना करना, सुभान ये अल्लाह। बिल्कुल ऐन इबादत है। जैसे कोई हज करना चाहता है और वो इसके लिए माल जमा करता है तो बिल्कुल ये ऐन इबादत है। ज़कात अदा करना चाहता है, उसको शौक़ है कि वो गुरबा पर खर्च करे, तो ये बिल्कुल इबादत की तरह है, बिल्कुल इबादत के ही ज़ुमरे में आएगा। जैसा कि हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इन्नी अहबब्तु हुब्बल खैर, कि मैं माल की बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखता हूँ। उसकी वजह क्या है कि मैं जब माल आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला की राह में उसको खर्च करूँगा। इसी तरह दूसरी जो कैटेगरी है वो ये है कि हुब्बे ईमानी, जिसको हुब्बे नफसानी जिसको कहा जाता है। हुब्बे नफसानी से मुराद ये है कि अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को, यानी जो ज़रूरियात ज़िंदगी से रिलेटेड हैं, उनको पूरा करने के लिए माल जमा करना, ये भी मुबाह है। और अगर अच्छे मकासद के लिए हो तो इसमें भी सवाब का एक पहलू पाया जाता है। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी के आगे हाथ फैलाने से बचने के लिए माल जमा करता है, अपने अहलो अयाल पर खर्च करता है, उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इस हाल में पहुँचेगा कि उसका चेहरा 14वीं के चाँद की तरह चमकता होगा। सुभान अल्लाह। और जहाँ तक मज़मूम माल का ताल्लुक़ है तो वो दो तरह की मोहब्बतें हैं माल की। और पहली ये है कि जिसको हुब्बे तुग़यानी कहा जाता है, यानी ऐसी माल की मोहब्बत कि बस माल जमा करना है और अपने पीछे सिर्फ छोड़ कर जाना है। ये कोई अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई नेकी के काम में यूज़ हो या फ़ुक़रा की मदद के लिए इस्तेमाल हो। बस माल की मोहब्बत है कि सिर्फ जमा करने का शौक़ है, उसको ख़र्च करने का शौक़ नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला की राह में ख़र्च किया जाए। और आखिरी माल की मोहब्बत की जो कैटेगरी है उसको कहा जाता है हुब्बे शैतानी, यानी गुनाह करने के लिए माल को जमा करना और गुनाह के कामों पर माल को खर्च करना। यही दो माल की कैटेगरी हैं, माल की मोहब्बत की कैटेगरीज़ हैं जिसको मज़मूम करार दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं तो आपके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, तो हज़रत फ़ातिमा ने फरमाया कि ये रोटी लाई हूँ आपकी बारगाह में, मुझे मुयस्सर आई थी तो मुझे ये पसंद आया कि मैं आपकी बारगाह में भी पेश करूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फ़ातिमा, ये वो रोटी का टुकड़ा है जो कि आज 3 दिन के बाद तुम्हारे वालिद के मुँह तक पहुँचा है। तो गो कि सरकार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माल जमा करने के हवाले से जो बेरग़बती है वो इस हदीस पाक से हमें मालूम होती है। इसी तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक और हदीस पाक यहाँ कोट करना चाहूँगी। फरमाती हैं कि दुनिया उसके लिए घर की हैसियत रखता है कि जिसका कोई उखरवी घर ना हो, और दुनियावी माल उसके लिए हैसियत रखता है कि जिसके लिए आखिरत का कोई माल ना हो। और दुनिया के लिए माल वही शख्स जमा करता है जिसके पास अक्ल ना हो। और इससे मुराद वही मज़मूम माल की मोहब्बत है कि जिसको मज़मूम करार इसलिए दिया गया है कि वो गुनाह के कामों में खर्च होती है, या सिर्फ माल इसलिए जमा किया जाए कि वो सिर्फ मैं जमा रखूं और उसको किसी नेकी के काम में खर्च ना करूं। और बड़े बड़े बादशाह वक्त को हमने देखा कि बड़ी दौलत, मालो असबाब जमा है, लेकिन उनके जाने के बाद और बहुत मकाम इबरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से लोगों को बनाया, और सारी जो दुनियावी मालो दौलत है वो सब दुनिया में ही रह जाती है। ये बेशुमार मिसालें इस हवाले से मौजूद हैं। मालो दौलत के आफात पर कुछ रोशनी और तफसीली रोशनी डालिएगा। वही बात है कि हम अक्सर सुनते थे अपने बड़ों से, अपने उस्तादों से, जब आलिम दीन का कोर्स कर रहे थे तो उसमें एक तासुर रफली हमारे सामने ये आया कि मुसलमानों को माल से कोई दिलचस्पी ही नहीं रखनी चाहिए, उन्हें कमाने की फ़िक्र ही नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपने बिज़नेस को प्रमोट नहीं करना चाहिए और तरक्की नहीं देनी चाहिए। अब यहाँ पे दो एक्सट्रीम हैं। चूँकि इस्लाम एक मुअतदिल मज़हब है, यानी हम एक मुअतदिल उम्मत है, उम्मत वस्ता हैं, हमें अफरात और तफरीत से बचे रहना है। हमें ना माल की मोहब्बत को अपने ऊपर हावी कर लेना है कि अहकामात इलाही से गाफिल हो जाएं, और ना इतनी बेगानगी कि फ़क्र फाका में बस पड़े रहें फ़कीरों की तरह, ना उठें, ना मेहनत करें, ना मुशक्क़त करें, ना खाएं, ना कमाएं। तो ये दो एक्सट्रीम पे हमारे लोग चल रहे हैं। अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से और आपके असहाब रज़ी अल्लाह अलैहिम अजमईन से जब हम मिसालें देते हैं तो ये बात याद रखिए
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھیر لگا دیے جاتے تھے خزانوں کے. ایک روایت میں ہے، حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور 90,000 درہم پیش کیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کے سب خیرات فرما دیے. پھر ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کہا کہ مجھے کچھ عطا فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر فلاں شخص سے لے لو، میں اسے دے دوں گا. تو اس پر یہ واقعہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مشقت تو نہیں دی، آپ کیوں اس مشقت میں پڑتے ہیں؟ تو آپ اس پر خاموش ہو گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، ایک انصاری موجود تھے، فرمایا یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، آپ دیتے رہیے اور اس چیز کی فکر ہی نہ کیجئے کہ کبھی آپ کو تنگ دستی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا امرت بہذا، کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے. تو یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر مال کمائیں تو اللہ کے حبیب کی سیرت طیبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ اگر حرص پیدا ہو گئی تو مال کی حرص میں آپ غلط طریقے پر جائیں گے. جائز طریقے سے نہیں کمانے سے پورا ہو رہا تو ناجائز طریقے سے رزق حرام، اور رزق حرام جب پیٹ میں چلا گیا، حرام کا ایک نوالا پیٹ میں چلا گیا، تو تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں کہ جس کے پیٹ میں ایک حرام کا نوالا جاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ چاہے وہ کعبے کے غلاف کو پکڑ لے اور لپٹ کر روتا رہے پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے. اسی مال سے اگر اولاد پیدا ہوئی ہے کھا کر حرام، اور پھر اس سے اس کی تربیت ہوئی ہے، تو وہ اولاد کبھی فرما بردار نہیں بن سکتی، نیک نہیں بن سکتی. تو دنیا میں انسان رسوا ہوگا، اولاد نافرمان ہوگی، جسم پہ اس کا برا اثر ہوگا، عبادتیں قبول نہیں ہوں گی، دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اور آخرت میں جو عذاب ہے اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کتنا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو غلط طریقے سے مال کمائیں. یا سورہ توبہ میں جس طرح فرمایا گیا کہ سونا اور چاندی جمع تو کرتے ہیں لیکن اسے راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، تو وہی مال عذاب کا سبب بن جائے. دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اتنی توفیق دے تو ہم راہ خدا میں خرچ کریں. ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان حائل ہے، آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقت. رمضان اور خواتین میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس بزم میں موجود ہوا کرتی ہیں. امبر اشرف تشریف رکھتی ہیں. میں چاہوں گی امبر، بہت ہی آپ کے تو ماشاءاللہ سارے کلام بہت خوبصورت ہوتے ہیں، کوئی بہترین سا کلام ہماری سماعتوں کی نظر کیجیے گا. اپنی تو کملی میں چھپا لے، اے گیسو والے، اے گیسو والے، رحمت سے جسے اپنی تو کملی میں چھپا لے، اے گیسو والے، اے گیسو والے. اندھوں کو نظر آئیں گے احمد کے کل انداز،
दम भर के लिए नीम का पर्दा जो उठा ले, ऐ गैसों वाले, ऐ गैसों वाले, दम दम के लिए नीम का पर्दा जो उठा ले, ऐ गैसों वाले, ऐ गैसों वाले, ऐ गैसों वाले। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। सफ़ा फ़ातिमा, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से हदीस मुबारका का ज़िक्र हुआ और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में ये जो हमारी ज़िंदगी है बिलख़ुसूस इस्लाम क्योंकि दीन फ़ितरत है और जिन बातों से मना किया इस्लाम में ज़ाहिर है उसमें हमारे लिए भलाई पोशीदा है, हमारे लिए भलाई ही भलाई है दीन इस्लाम में। तो ये बताइएगा कि अल्लाह वालों को, अल्लाह के नेक बंदों को जो बिलख़ुसूस माल की मोहब्बत से उनके दिल को बिल्कुल आरी कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है और उनको दूर रहने की हिदायत भी दी गई है, इसमें क्या भलाई पोशीदा है? जी देखें, सबसे पहली बात तो ये कि दुनियावी एतबार से अगर हम देखें तो जिसके पास जितना मालो दौलत होता है उसको सेव करने की फ़िक्र भी होती है, कौन से बैंक में रखूं, कहाँ रखूं, किस तरह से इसको, फिर उसके साथ साथ ये कि किस जगह खर्च करूं, कोई ऐसा मकाम पर खर्च ना हो जाए कि जो गुनाह का पहलू जो है वो बन जाए। ये तमाम फ़िक्र से आज़ाद करने के लिए जो अल्लाह वाले हैं उनको माल की मोहब्बत से दूर रखा गया। इसी तरह अवामुन्नास ने उनकी तरफ रुजू करना है और जो अवाम हैं वो उनकी तरफ जाएंगे, अपने मसाइल के हल के लिए जाएंगे, रूहानियत हासिल करने के लिए जाएंगे। और अगर वो भी हर वक्त माल की मोहब्बत में मसरूफ़ रहेंगे और माल ही जमा करना सिर्फ अपना मकसद बनाएंगे तो फिर लोगों में तो फिर बदरजा औला इसकी रग़बत पाई जाएगी। ये दो वजूहात हैं दुनियावी एतबार से अगर देखा जाए। और अगर उखरवी एतबार से देखें तो सरकार नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन यकीनन क़यामत तक बाकी रहना है और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़क्र को इख्तियार फरमाया है और ये फ़क्र इख्तियारी है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा से फरमाते हैं, ए आयशा अगर मैं चाहूँ तो ये पहाड़ सोना बनकर मेरे साथ चलें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़क्र को इख्तियार फरमाया और इसको पसंद फरमाया। तो अगर अहलुल्लाह को ये हुक्म दिया जाता है या उनको माल से बचने की तरगीब दिलाई जाती है तो उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये जो सुन्नत है सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़क्र को इख्तियार करना, ये सुन्नत भी दीन के साथ साथ क़यामत तक बाकी रहे। इसीलिए अहलुल्लाह को इस से दूर रखा जाता है माल की मोहब्बत से और इसी बात की तरगीब दिलाई जाती है कि वो माल में ज़रूरत से ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो माल जमा करने में। और इसी तरह हमें हज़रत उम्मे दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक रिवायत मिलती है कि हज़रत अबू दर्दा से आपने फरमाया कि आप भी फ़ुलां की तरह माल जमा कर लिया करें, यानी ज़ाहिर नेकी के काम के लिए ही वो हुक्म देंगी और इसका मुतालबा करेंगी। तो फरमाया कि जब फ़ुलां शख्स जो है वो माल जमा करता है तो आप भी जमा कर लिया करें। तो हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है कि तुम्हारे आगे सख्त पहाड़ हैं और इनको बोझल लोग तय नहीं कर सकेंगे, उबूर नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपने साथ ज़्यादा सामान लेकर दुनिया से ना जाऊँ ताकि मेरे लिए आखिरत की, कब्र की ये तमाम मनाजिल जो हैं वो आसान होती चली जाएँ। तो ये एक जो बुनियादी पहलू हमें नज़र आते हैं दुनियावी एतबार से या उखरवी एतबार से, तो उनके हवाले से मैंने कलाम किया। इसी तरह मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की एक बहुत प्यारी रिवायत है, फरमाते हैं कि जो दुनिया की शहवात पर गालिब आ गया तो शैतान से उसके रास्ते को भी दूर कर दिया जाता है, यानी जिस रास्ते पर वो चलता है उस रास्ते पर शैतान का साया भी नहीं पड़ता। तो ये इसके फ़ज़ाइल हैं माल जमा ना करने के। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ज़रूर मैं अर्ज़ करना चाहूँगी जो कि हज़रत सुफ़ियान सौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के फ़रमान से मिलता है कि आजकल के दौर में, यानी वो अपने दौर के एतबार से फ़रमाते हैं कि आजकल के दौर में अगर अहले ईमान के पास ज़रूरत के मुताबिक भी माल ना हो और वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए भी माल जमा ना करें तो जो अहले सरवत हैं वो उनको एक रुमाल बना लेंगे और अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे। तो गो के ज़रूरत के मुताबिक माल का जमा करना ये अहलुल्लाह की भी खासियत है, क्योंकि वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। तो अपनी जो ज़रूरियात हैं, अपनी जो औलाद की ज़रूरियात हैं, बस उनके लिए माल जमा किया जाए और जो ज़रूरत से ज़्यादा है तो उसके हवाले से फिर अहलुल्लाह को मना ही किया जाता है कि वो इससे बचें और सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के दीन के फ़रोग़ के लिए ही कोशा रहें। जज़ाकल्लाह। एक वक्फ़ा हमारे और आपके दरमियान हायल है,
آپ رہیے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ. ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان اور خواتین میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ہمارے ساتھ مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں اور مذہبی اسکالر ہیں، کیونکہ بہت خوبصورت گفتگو فرما رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ذرا میں یہ سمجھتی ہوں جیسا کہ آپ دونوں نے بہت بہترین گفتگو کی، اور شہزادی کونین نے کس قدر سادہ زندگی گزاری کہ اپنے ہاتھ سے چکی پیس کر جو ہے وہ آپ سارے بلکہ گھر کے امور سارے ہی خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھیں. اور جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ان کی ظاہر ہے ہر بات آپ اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی بات رد نہیں فرماتے. بے شک یہ بتائیے گا کہ بہت ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر ایک شخص ہے اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے، اسباب ہے، وہ سب ہونے کے باوجود کیا پیغام دیں گی کہ اس مال کو کس طرح سے خرچ کیا جائے، یا اسی حوالے سے اسی موضوع کے مناسبت سے جو بھی آپ پیغام دینا چاہیں اس حوالے سے پیغام دیجیے گا. چونکہ وقت مختصر ہے، موضوع تو بہت ہی بہترین تھا اور بہت سی باتیں ہو سکتی تھیں. یہ بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے حبیب نے مثال قائم فرمانے کے لیے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بیان فرمایا کہ چکی پیس پیس کر میرے ہاتھوں پر نشان بن گئے ہیں، گٹے بن گئے ہیں، چھالے بن گئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح فاطمہ جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے وہ عطا فرمائی. اور یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو غلام دے دیتا ہوں، جبکہ اللہ کے حبیب چاہتے تو غلاموں کا وہاں پر ڈھیر لگا سکتے تھے. اس کے برعکس عام لوگوں کے لیے یہ پسند فرمایا کہ وہ مال اگر کماتے ہیں تو اس بات کی خواہش کریں، اور جو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ دو لوگوں پر رشک جائز ہے. ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور وہ عمل بھی کرتا ہے اور اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو ہم یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ اگر میرا رب مجھے اتنا مال عطا فرمائے تو میں راہ خدا میں خرچ کروں، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال تھی کہ وہ محنت کرتی تھی، کماتی تھی اور اس سے خیرات کرتی تھی. تو اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا کر دے، کیونکہ سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا. کچھ جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ وہی مال ہے جسے ہم نے دنیا میں آج صدقہ کیا. تو اگر اپنے لیے سیونگ کرنی ہے تو بیسٹ سیونگ یہی ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. اس سے مال بڑھے گا بھی، آخرت کے لیے ذخیرہ بھی ہوگا، عزت میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ کی رحمتیں بھی نصیب ہوں گی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین بے شمار مثالیں ہیں کہ سب نے اللہ کی راہ میں ترین اور سب مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. صفا فاطمہ آپ بھی کوئی ایسا ہی پیارا سا میسیج ہمارے دیکھنے والوں کو، بالخصوص کیونکہ یہ ہمارا جو خواتین کا سیگمنٹ ہے اور بہت کثیر تعداد خواتین کی اس ٹرانسمیشن کو دیکھتی ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ کوئی پیغام، کوئی میسیج؟ جی دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی کا ذکر ہوا، اسی کے حوالے سے آج کی عورت کا جو طرز عمل ہے اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گی کہ ہمارے ہاں جو خواتین کا ایک معیار ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے ہر اس بات کی خواہش عام طور پر کر رہی ہوتی ہیں جو پوری کرنا اس کی استطاعت سے باہر ہوتا ہے. اور وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم ایک محفل میں ایک سوٹ پہن کر چلے گئے ہیں تو اگلی بار یہی لوگ جہاں پر جمع ہوں گے تو یہ سوٹ دوبارہ نہیں پہنا جا سکتا. اب وہ جہاں سے بھی کر لائے، یہ بھی جملہ ہم نے سنا ہے کہ جہاں سے بھی کر کے لائیں، بس مجھے تو نیا سوٹ چاہیے اور میں تو اب دوبارہ اس سوٹ کے ساتھ میں اس محفل میں نہیں جا سکتی. تو یوں پھر ہمیں اپنے جو اکابرین ہیں ایسی صورتحال میں ہمیں ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ان کے عمل کو دیکھنا چاہیے اور ایسی احادیث کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تمہیں مال دیا تھا، نعمتیں دی تھیں، غلام دیے تھے، تم نے کہاں خرچ کیے؟ تو وہ یہ کہے گا یا رب کریم میں نے جمع کیا، اس کو بڑھایا اور دگنا کر کے دنیا میں چھوڑ آیا ہوں، یعنی اللہ کی راہ میں کبھی کچھ خرچ نہیں کیا. رب کریم فرمائے گا کہ تم نے میری راہ میں کیا دیا، اس دن کے لیے کیا بھیجا تھا؟ تو وہ اس وقت اس کا جواب دینے سے عاری ہوگا اور اس کو دوزخ کی طرف پھینک دیا جائے گا. تو مال جہاں سے آ رہا ہے
तो वो ज़राए भी हमारे सही होने चाहिए और फिर उनका इस्तेमाल भी सही जगह पर होना चाहिए। ख़ास तौर पर आज की ख़वातीन को इस बात का ख्याल करना बहुत होगा। अच्छा मैसेज। और आप जैसी ख़वातीन यहाँ पर बिल्कुल एक बेहतरीन मिसाली नमूना है कि जिस तरह सादगी से आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं और अपने आप को मनवाना, ये हमारी जो बच्चियाँ भी देख रही हैं, यंग बच्चियाँ इस प्रोग्राम को देख रही हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज जा रहा है। और इसी मैसेज को मैं चाहूँगी जुनैर साहिबा, क्योंकि ये एक बहुत अहम बात है और ख़वातीन के लिए बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि घर का जो सरबरा है, चाहे वो मर्द शौहर है, वालिद है या भाई हैं, वो बेचारे अपनी ख़वातीन की जो है फरमाइशें करके फिर वो जायज़ नाजायज़ ज़राए इस्तेमाल करते हैं उनको करने के लिए या उनके ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। कुछ इस हवाले से आपकी जानिब से भी मैं चाहूँगी कि लोग क्योंकि आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, तो कुछ ऐसा मैसेज आप हमारी बच्चियों को ज़रूर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि दुनिया वही वाली बात है कि सिकंदर आज़म की मिसाल देते हैं कि इतनी फतूहात के बावजूद कहते हैं कि सिकंदर ने ये कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे हाथों को ज़रा ज़ाहिर कर देना, मेरे जनाजे से लोगों को बता देना कि मैं कुछ साथ लेकर नहीं गया, कि लोग तुम रश्क कर रहे हो मुझ पर कि मैंने इतनी फतूहात की हैं। तो एग्ज़ाम्पल ये है कि हम अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बना सकते हैं। और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों को बशारतें दी और उनकी तारीफ़ फरमाई जो इवन जो शादी में भी, जिस शादी में कम खर्च होता है, आपने फरमाया वो बरकत वाली शादी है, तो वो खातून जो किफ़ायत शार हैं। और एक सबसे बेहतरीन चीज़ है माआला मन इक़्तसद, हदीस मुबारक है कि जिसने मयाना रवि इख्तियार कर ली वो कभी मुफलिस और मोहताज ही नहीं होगा। तो इसराफ से बचना है, क्योंकि इसराफ करने वाले शयातीन के दोस्त हैं और ख्वाहिशात तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और जैसे भी हमने शुरू में बात की अल्हाकुमुत तकासुर, वही वाली बात हो जाएगी कि माल की तफाखुर ने और कसरत से जमा करने ने तुम्हें कब्रों तक पहुंचा दिया। तो अपनी ख्वाहिशात को महदूद रखिए ताकि दुनिया में भी सुकून हासिल हो और आखिरत में भी अजर मिले। और ख़वातीन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि अगर वो ख्वाहिशात का प्रेशर डालेंगी अपने कमाने वाले मर्दों पर, चाहे वो वालिद हों, भाई हों, बाप या बेटा, तो वो गलती की तरफ जाएंगे, गुनाह की तरफ जाएंगे और जराइम की तरफ जाएंगे, जिससे उनकी दुनिया और आखिरत दोनों ख़राब हो सकती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और इसी तरह से बेराह रवी फैलती है फिर बहुत ज़्यादा। और वही वाली बात के जो है कफन में जो है वो जेब नहीं होती। तो जो कुछ है आप अल्लाह की राह में ख़र्च करके जाएं, तो जो आगे भेजते हैं, एक हदीस मुबारक का मफ़हूम बिल्कुल यही है कि जो तुमने आगे भेज दिया वही तुम्हारे काम आएगा। और वो आगे भेजने का क्या मकसद है? वो नेक आमाल जो हमने दुनिया में किए, किसी की मदद की, किसी के काम आ गए, तो वो नेक आमाल जो हमने दुनिया में किए वो आखिरत में हमारे काम आएंगे। अल्लाह ताला हमें माल की मोहब्बत से दूर रखे और लोगों में हमदर्दी का, लोगों से मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। इसी मैसेज के साथ आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। जनाब हमारे साथ मौजूद हैं अंबर अशरफ। मेरी जानिब से फ़ी अमानिल्लाह इख्तिताम करेंगे अंबर अशरफ के कलाम पर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मेरे बचपन में मेरी अम्मी और खाला ये कलाम पढ़ा करती थी, तो उसके हवाले से मुझे याद आ गया। है दलीले कुल्लु नफ्सिन सब फना हो जाएंगे, है दलीले कुल्लु नफ्सिन सब फना हो जाएंगे। हम भी एक दिन राहे मुल्क के बका हो जा